ang gugma na buot sa Dios na masabtan sa manang tiayon. No? Kay base nagpakasal sila, pagtuo nila gugma to siya, pati ay dilig. No? Ang importante igsoon na masabtan nato unsa ang giingon sa Biblia mahitungod sa gugma tungod kay mao kini ang pundasyon diha sa Panginoon. No? Kung ato pa ang base ang dictionary, no? What is love? Ingon sa